ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ 3 କୋଟି ରତ୍ନ ନିଖୋଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। 3ଟି ରତ୍ନ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ନିଖୋଜ ରତ୍ନର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେଲେ ସିବିଆଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। जस्टिस विश्वनाथ रथ जे माननीय हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे टीम रो लीडर्स आज रत्न भंडार गणति करुछंती से बाहर रत्न भंडार 3टी रत्न गायब हो जाइथिबा कथा निखोज होइथिबा कथा गणमाध्यम को जणैले गणमाध्यम प्रकाश पाइला एवं सेथिबे हमें कहवा कथा जो 3टी रत्न चोरी होइछि बा जो 3टी रत्न निखोज होइछि तार तदंत हवा दरकार ना नहीं दरकार जेहेतु महाप्रभु को रत्न गायब होइछि तांको से कहउछु निखोज आमे कहउछु चोरी जने हाईकोर्ट जज सत्य प्रकाश करथिबा बेले श्रीमंदिर प्रशासन तदंत न करी ताकू घंट घोड़ाइबा चेष्टा करुछंती कोन पेगा का स्वार्थ रे का घंट घोड़िया होउछि।